तमाम स्टूडेंट्स को आज के लेसन नंबर 5 में खुश आमदीद। आज की इस लेसन में हम दो मज़ीद नए वर्बी इटालियानी समझेंगे। एक होगा वोलेरे जो कि हम इसके बाद समझेंगे, और ये है पोतेरे। तो ये दो वर्बी इटालियानी को आज हम डिटेल से ज़रा समझेंगे। पोतेरे जो वर्बो होता है इटालियन ज़बान में बहुत अहम होता है, बुनियादी वर्बो होता है, और यूँ समझ लें कि ज़बान इस वेर्बो पोतेरे के इर्द गिर्द काफी ज्यादा घूमती है। तो इसे आप जितना बेहतर तरीके से समझेंगे और जितना अच्छे तरीके से समझेंगे उतनी ही आपकी बेस मजबूत होगी। तो समझते हैं वेर्बो पोतेरे। पोतेरे का मतलब होता है पाना, सकना। अब आप लोगों में से बहुत से लोगों के जहनों में सवाल आएगा कि ये पाना और सकना क्या होता है। अब ये है तो उर्दू, लेकिन ये कौन सा फेल होता है उर्दू में। देखें, जब हम उर्दू जबान में बात करते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं कर सका, देखें मेरे जुमले के आखिर में आया सका, ये होता है फेल सकना। फिर जब हम उर्दू जबान में बात करते हैं और कहते हैं मैं नहीं कर पाया, ये वाला पाना होता है फेल। जिस तरह हम कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये फेल इस्तेमाल हो रहा होता है पाना। मैं नहीं कर सकूंगा, ये सकना, ये फेल कर सकूंगा, ये फेल इस्तेमाल होता है सकना। तो पाना और सकना एक ही होता है, लेकिन उर्दू जबान इटालियन जबान में एक ही है पोतेरे, लेकिन उर्दू में हम ये दो तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं कर सकूंगा या मैं नहीं कर सकूंगा। ये जो कर पाना कर सकना, हम तो पोतेरे का मतलब सिर्फ पाना और सकना होता है। कर पाना फिलहाल आप अलग करें, कर ना लगाएं, सिर्फ पाना और सकना समझें, क्योंकि इससे आपकी बेस ज्यादा मजबूत होगी। तो पोतेरे का मतलब पाना, सकना। अब हम प्रेजेंट यानी मौजूदा वक्त में इसको समझते हैं कि कैसे इस्तेमाल होता है। अब माजी के लेसनों से वाजे है कि हर वेर्बो इटालियानो जो है मुख्तलिफ अशखास और ज़मानों में तब्दील होता रहता है। जाहिर है फ़िलहाल मैं आपको चार चार ज़माने हर वेर्ब के बता रहा हूँ, इसके और भी ज़माने होते हैं। तो वो तो हम आगे, क्योंकि वेर्बी अभी चलती रहेंगी, जब तक हम वेर्बी को मुकम्मल तौर पर बेहतरीन तरीके से समझ ना लें, हम अगली हिस्से पर नहीं जाएंगे। और हम जल्द समझ लेंगे, लेकिन इस पे काफ़ी लेसन बनेंगे। तो प्रेजेंट मौजूदा वक्त में वेर्बो पोतेरे किस तरह इस्तेमाल होगा। इयो पोसो, मैं सकता हूँ। तू पोई, तुम सकते हो। लुई पो, वो सकता है। नोई पोसियामो, हम सकते हैं। वोई पोतेते, तुम लोग सकते हो। लोरो पोसोनो, वो लोग सकते हैं। आपने देखा वेर्बो पोतेरे कैसे मुख्तलिफ अशखास के लिए मौजूदा वक्त में तब्दील हुआ। अब हम इम्परफेक्टो माजी की बात करेंगे। इयो पोतेवो, मैं सकता था। तू पोतेवी, तुम सकते थे। लुई पोतेवा, वो सकता था। नोई पोतेवामो, हम सकते थे। वोई पोतेवाते, तुम लोग सकते थे। लोरो पोतेवनो, वो लोग सकते थे। फुतूरो सेम्प्लिचे यानी मुस्तकबिल में। इयो पोत्रो, मैं सकूंगा। तू पोतराई, तुम सकोगे। लुई पोतरा, वो सकेगा। नोई पोत्रेमो, हम सकेंगे। वोई पोत्रेते, तुम लोग सकोगे। लोरो पोत्रान्नो, वो लोग सकेंगे। पसातो प्रोसिमो, अब ये वो वक्त है जिसमें कोई भी वेर्बो जो होता है वो क्लोज हो जाता है। अब आप यहाँ देखेंगे ये जो पोतूतो है, ये वेर्बो पोतेरे क्लोज हो गया। हमेशा पसातो प्रोसिमो में जब आप एक वर्ब को इस्तेमाल करते हैं उसमें वो वर्ब क्लोज हो जाता है। फिर मसला क्या आता है, मसला ये आता है कि फिर उस जब कोई भी वर्ब क्लोज होता है तो वो अपना काम छोड़ देता है। ठीक है, काम किस तरह छोड़ देता है, जैसे कि मैं पहले भी समझा चुका हूं कि एक वर्बो इटालियानो अपने आप में जो है तीन चीजें बताता है। एक,
کیا ہو رہا ہے، دوسرا کون کر رہا ہے، تیسرا کس زمانے میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر میں یہاں کہتا ہوں ایو پوسو، ٹھیک ہے، اب یہاں سکتا ہوں، کیونکہ پوسو صرف میں اپنے لیے ہی کہوں گا، پوسو اپنی ذات کے لیے کہا جاتا ہے. تو پریزنٹ موجودہ وقت میں جب پوتیرے سے پوسو ہو گیا تو یہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ میں ہوں اور میں سکتا ہوں، اور موجودہ وقت میں، یعنی میں سکتا ہوں، موجودہ وقت میں سکتا ہوں اور میں. تو ویربو نارملی تین چیزیں واضح کرتا ہے. اب اگر ہم یہاں دیکھیں فوتورو سیمپلیچے میں لوئی پوترا، اب یہی ویربو پوتیرے ہے، پوترا بن کے یہ بتاتا ہے کہ پوترا ہمیشہ لوئی کے لیے آئے گا اور مستقبل میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو پوترا آ گیا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو تیسرا شخص ساتھ کھڑا ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے، اور سکے گا جو کام ہو رہا ہے وہ سکے گا ہے، اور مستقبل کی بات ہو رہی ہے کیونکہ پوترا ہمیشہ مستقبل میں آئے گا. لیکن پساتو پروسیمو میں کیا ہوتا ہے کہ ویربو کلوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بھی ویربی میں ہوتا ہے وہ ہم آگے سمجھیں گے، لیکن فی الحال آپ سمجھیں پساتو پروسیمو میں یہ کلوز ہو گیا، پوتوتو ہو گیا. جب بھی کوئی ورب منجارے سے منجاتو ہو گیا تو وہ کلوز ہو گیا. ٹھیک ہے. اندارے سے انداتو ہو گیا تو وہ کلوز ہو گیا. اب یہاں پوتیرے پوتوتو ہو جاتا ہے جب کلوز ہوتا ہے. کلوز میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے. زمانہ واضح کرنا، کس زمانے میں. اب یہ پوتوتو کا مطلب سکا، یعنی ایک کام جو ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کلوز ہو گیا. اب یہ نہیں بتا رہا کہ کس زمانے میں، کیونکہ کلوز ورب کبھی بھی نہیں بتاتا کس زمانے میں اور کون. تو یہ نہ شخص بتا رہا ہے نہ زمانہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں شخص اور زمانہ واضح کرنے کے لیے پھر ضرورت ہوتی ہے ویربو اویرے کی. نارمل ویرب میں ہمیشہ ویربو اویرے آتا ہے پساتو پروسیمو میں، یا کسی بھی زمانے میں جہاں جس ویرب کی بات ہو رہی ہو وہ کلوز ہو جائے تو پھر ویربو اویرے آتا ہے مدد کرنے کے لیے اس ویرب کی، تاکہ زمانہ اور شخص واضح کیا جائے. تو اب یہاں ویربو اویرے آئے گا، لوئی آ پوتوتو. اب ہمیں آ سے پتہ چلے گا کہ یہ تھرڈ پرسن یعنی تیسرا شخص، جس طرح ہم کہتے ہیں ایو او تو آئی لوئی آ، لوئی آ یعنی لوئی آ پوتوتو، وہ سکا. ٹھیک ہے. اسی طرح نوئی ابیامو پوتوتو، ہم سکے، وہی اویتے پوتوتو، تم لوگ سکے، لورو آنو پوتوتو، وہ لوگ سکے. اب تک شاید تھوڑی بہت کنفیوژن ہو، لیکن اب جب ہم جملے کی تھوڑی پریکٹس کریں گے تو کنفیوژن زیادہ کلیئر ہو جائے گی. دیکھیں، ایو پوسو فارے، میں کر سکتا ہوں. اب میں نے آپ کو یہاں کیا سکھایا کہ ایو پوسو کا مطلب میں سکتا ہوں، فارے ہوتا ہے کرنا. جب آپ کہیں گے کہ ایو پوسو فارے تو یہ تب بنے گا کہ میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اٹالین لوگ نارملی گپ شپ میں، کیونکہ ایک جب آگے بالکل آخری لیول پر آپ چلے جاتے ہو، آپ کو پھر اگر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اگر ایک ایسی کنورسیشن میں ہیں تو اکثر ضرورت نہیں ہوتی. آپ اگر صرف ایو پوسو بھی کہہ دیں تو اس کا مطلب میں کر سکتا ہوں ہو جاتا ہے. لیکن وہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کس سیناریو میں ہیں. لیکن نارملی گرامیٹیکلی ایو پوسو فارے ہی بنتا ہے میں کر سکتا ہوں. ایو پوسو نہیں بنتا میں سکتا ہوں. آپ اگر بالکل فلوئنٹ ہوں، آپ نارمل اٹالین لوگوں میں آئیں تو وہ کہہ دیتے ہیں میں ایو پوسو، ٹھیک ہے، یا پوسو ایو. دراصل وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں سکتا ہوں یا کیا میں سکتا ہوں. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے میں کر سکتا ہوں. یہ انداز گفتگو ان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو دیکھیں، ایو پوسو فارے، میں کر سکتا ہوں. اب اگر آپ اس کو منفی کرنا چاہیں، ایو نون پوسو فارے، میں نہیں کر سکتا. بہت آسان ہے منفی کرنا. اب اسی طرح ایو پوتیوو منجارے، اب یہاں امپرفیکٹ، تو ایو پوتیوو میں سکتا تھا، ایو پوتیوو منجارے میں کھا سکتا تھا. اگین میں پچھلے ویربی میں بھی سمجھا چکا ہوں کہ آپ لوگ یہ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ویرب کوئی بھی ویرب مختلف زمانوں میں اشخاص کے لیے بدلتا ہے تو یہاں ویربو منجارے
या verbo fare क्यों नहीं बदला? जब potere चेंज हुआ, पोतेरे से io posso हुआ, तो फारे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं पहले भी समझा चुका हूं कि वर्ब का काम होता है अशखास वाजे करना कि किसकी बात हो रही है, यानी कौन कर रहा है फेल, क्या फेल कर रहा है, किस जमाने में कर रहा है। तो अगर उसकी फिर चूंकि अब पहला वर्ब आके ये तीनों चीजें वाजे कर देते, दो चीजें वाजे कर देता है कि कौन कर रहा है और किस जमाने में कर रहा है, तो उसके बाद अगर कोई वर्ब आता है स्ट्रेट अवे फौरन, फिर उसको वो पिछले दो काम करने की जरूरत नहीं होती, वो फिर वो एक ही काम करता है। तो इसलिए उस एक काम के लिए उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती, तो उसको जैसा का तैसा लिख दिया जाता है। हमेशा पहला जो वर्ब है वो इस्तेमाल किया जाता है ज़माना और अशखास की वजाहत करने के लिए, यानी कौन कर रहा है, किस ज़माने में कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए दूसरा वर्ब फिर तब्दील नहीं होता, वो वैसा ही लिख दिया जाता है। तो इयो पोसो फारे मैं कर सकता हूँ, इयो नॉन पोसो फारे मैं नहीं कर सकता। मनफी करने के लिए इयो के बाद सिर्फ नॉन लगा दें, यानी वेर्बो से पहले नॉन लगा दें। इयो पोतेवो मंजारे मैं खा सकता था। अब अगर इसको मनफी करना है, इयो नॉन पोतेवो मंजारे मैं नहीं खा सकता था। इयो पोत्रो दीरे मैं कह सकूंगा, दीरे कहना। इयो पोत्रो दीरे मैं कह सकूंगा। मनफी करना है, इयो नॉन पोत्रो दीरे मैं नहीं कह सकूंगा। इयो ओ पोतूतो मंजारे मैं खा सका। अगर आपने इसको मनफी करना है, इयो नॉन ओ पोतूतो मंजारे मैं नहीं खा सका। इयो नॉन ओ पोतूतो मंजारे मैं नहीं खा सका। तो जुमले हमेशा कोशिश करते रहा करें कि ये जो मैं आपको समझाता हूँ वेरबी, अब इस पर जिस तरह मैंने ये जुमले बनाए हैं, इस तरह के आप में से हर एक कोशिश करे कि दो दो तीन तीन जुमले हर जमाने में प्रेजेंटे इम्परफेक्टो फुतूरो सेम्प्लिce और पासातो प्रोसिमो चारों जमानों में दो दो तीन तीन जुमले बनाए। बहुत ही आसान है। नोई पोस्यामो अंदारे, अंदारे यानी जाना, यानी हम जा सकते हैं, ठीक है। नोई नॉन पोस्यामो अंदारे हम नहीं जा सकते। इसी तरह लुई पोतेवा कोर्रेरे, कोर्रेरे भागना, लुई पोतेवा कोर्रेरे वो भाग सकता था या वो दौड़ सकता था, ठीक है। लुई नॉन पोतेवा कोर्रेरे वो नहीं दौड़ सकता था। इयो पोत्रो स्टुडियारे, ठीक है, मैं पढ़ सकूंगा। इयो नॉन पोत्रो स्टुडियारे मैं नहीं पढ़ सकूंगा। लुई पोत्रा कपीरे, कपीरे यानी समझना, लुई पोत्रा कपीरे वो समझ सकेगा। लुई नॉन पोत्रा कपीरे वो नहीं समझ सकेगा। वही पोत्रेते रिचेवेरे, रिचेवेरे यानी वसूल करना, रिसीव करना। वही पोत्रेते रिचेवेरे तुम रिसीव कर सकोगे। वही नॉन पोत्रेते रिचेवेरे तुम लोग रिसीव नहीं कर सकोगे, ठीक है। इयो ओ पोतूतो बेरे, बेरे यानी पीना, इयो ओ पोतूतो बेरे मैं पी सका। इयो नॉन ओ पोतूतो बेरे मैं नहीं पी सका। जरा लंबा करें जुमले को। इयो ओ पोतूतो बेरे उन कफे मैं कॉफी पी सका। इयो नॉन ओ पोतूतो बेरे इल कफे मैं कॉफी नहीं पी सका। तो इस तरह जुमले बनाएं, बहुत आसान है। हम स्लोली स्लोली इसको जो है ना मजीद खोदते रहेंगे वेरबी को। जब बहुत जल्द इंशाल्लाह ये वेरबी जब हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद चीजें बड़ी स्मूथ होना शुरू हो जाएंगी आपके लिए। अब हम समझेंगे दूसरा वेरबो जो कि है वोलेरे।